Dobrodošli u Grčku. Dobrodošli na Eviju, drugo ostrvo po veličini u Grčkoj. Vodimo vas u Lutre Dipsos, gradić na severu ostrva Evije. Nalazimo se u luci Glifa. Čekamo trajekt za ostrvo Eviju. Ovdje imamo usidren jedan mali ribarski brodić koji još uvijek nije krenuo u pecanje. U Glifi smo sačekali trajekt koji će da nas preveze do luke Agiokampos na Eviji. Po završenom ukrcavanju putnika i vozila zaplovili smo put severne Evije. Od Agiokamposa do Edipsosa ima oko 20 kilometara. Edipsos je poseban zbog brojnih termalnih izvora, mnogobrojnih plaža i drugih sadržaja. Ako želite banjsko lečilište, kupanje u moru i sve to po pristupačnoj ceni, onda je Edipsos pravi izbor. Istorija ovog gradića počinje još iz antičkih vremena. Bio je omiljeno odmaralište rimskih imperatora. Popularnost počinje u 20. veku, kad u njemu uživaju poznate ličnosti kao što je Onazis, Greta Garbo, Churchill i mnoge druge poznate ličnosti. Evo nas na autentičnoj lokaciji na Eviji, na samoj obali. Nalaze se ovi šarmantni stolići sa plavim stolicama. Pogled je divan. Brodska marina na Eviji, gradiću Edipsos. Malo duva vetar, inače je jako lep dan. Sam gradić ima dosta tradicionalnih grčkih restorana, taverni, prodavnica i suvenirnica, kao i brojne hotele raznih kategorija. Najveća koncentracija ove ponude je u glavnoj ulici pored mora. U mestu postoji i mala zelena pijaca u kojoj dominiraju začini i proizvodi od maslina. Ulice grada su skromne, mirne, čiste, prepune cveća sa drvoredom narandži i limunova. Po ulici srećemo lepe, velike gradske pse. Oni su uvek dobro raspoloženi. Od hotela najviše se izdvaja hotel Terma Spa Sila, koji je izgrađen 1896. godine. Predstavlja prvi hotel iz tog perioda. Proglašen je istorijskim spomenikom i pod zaštitom je države. Hotel Sila Spa spada u jedan od 10 najboljih spa hotela na svetu. Iznad grada dominira toranj crkve svetih Kozme i Damjana, koje smatraju zaštitnicima banje. Iza crkve se nalazi interesantan objekat, tačnije mini pećina. Sasvim slučajno smo naišli na nju. Uređeno je vreme Rimskog carstva kao kupatilo.
Za ovu pećinu je vezano verovanje da se rimski diktator Kornelije Sula ili Sila, kako ga neko zove, u nju lečio od gihta. Danas u pećini nema više izvora, vremenom je voda promenila svoj put. U Edipsosu imamo redak fenomen, a to je da se topla voda iz velikih dubina sliva direktno u more. U ovoj regiji postoji oko 80 termalnih izvora sa temperaturom vode u rasponu od 28 do 80 stepeni Celzijusa. Pretpostavka je da voda izvire iz dubine od 3000 metara i uliva se u Egejsko more. Voda sadrži sumpor, magnezijum, kalcijum i gvožđe. Izuzetno lekovita i leči čitavu lepezu bolesti. Leči artritis, išijas, reumu, ginekološke probleme, neuritis, kožne i respiratorne bolesti. Najomiljeniji deo banje su takozvane kade, gde je voda izdubila prirodne bazene u kojima može da se leži ili sedi. Inače, na par mesta se vidi kako voda ključa iz zemlje. U jednom delu uređenog kanala taloži se lekovito blato. Ljudi se mažu sa blatom i tako namazani čekaju na suncu da se blato osuši, a potom ga spiraju u toploj vodi. Na mestima gde se uliva topla voda u more, obično ima puno kupača. Edipsos je inače destinacija koju turisti biraju prvenstveno zbog zdravstvenog značaja. Stiče se utisak da su gosti samo stariji ljudi, ali ima i mladih ljudi i dece, premda znatno manje. Po legendi, Lutra Edipsos je nastala zaslugom boginje Atine. Atina je tražila od boga vatre Hefesa da udari čekićem utrobu u zemlju i da joj napravi tople mineralne izvore, da bi Herakle povratio snagu. U blizini kamenih kada nalazi se stara zgrada hidroterapije, odnosno stara banja Sveti Apostoli. Danas je zapuštena i napuštena. Tužna slika. Trebala bi da bude najočuvanija zgrada jer je od nje počeo banjski turizam. Iza ove ruinirane zgrade nalazi se moderna velika zgrada centra za hidroterapiju. U srcu grada Edipsosa, na trgu Termopotamos, postavljena je replika statue Herakla. Prvi put je mitologija vezana za banjsko turističko odredište, jer mit kaže da je drevni naziv ovog mesta zapravo Heraklova terma. Plaže su peskovito šljunkovite. Jedna se nalazi u centru gradića u blizini luke, duga je i uska. Mogu se iznajmiti ležaljke, a može i na peškir. Druga plaža je u delu termalnih izvora i sastoji se iz više malih delova. Voda je kristalno čista, vidi se svaki kamenčić. Nisam videla ni jednu meduzu i morskog ježa, ali kažu da ih ima u nekom periodu. Ako neko želi pesak, onda može otići na neku od plaža koje se nalaze malo izvan samog Edipsosa. Zgrada ispred koje se nalazimo je rezidencija, odnosno vila kralja Petra I. Karađorđevića, koji je ovo mesto odabrao za svoje banjsko lečilište. Ovako se izlazilo na balkon sa pogledom na kompletnu banju i selo Edipsos. Druga verzija ove priče je da se srpski kralj Petar I. Karađorđević posle albanske Golgote oporavljao u ovoj vili koja je odgovarala kao kraljevska rezidencija. Šta je činjenica od ovoga, a šta fikcija vezana za ovo zdanje, ne znam, ali ono što se sada vidi to je jedna zapuštena zgrada kojoj je potrebna restauracija da opet zablista i bude puna života. A sada malo o smeštaju.
Prilikom rezervacije putovanja uopšte nisam imala izbora osim jedinog slobodnog mesta za traženi datum. Slobodno mesto imao hotel Mitho, odnosno Mito kako ga zovu, koji se nalazi iznad termalnih izvora na brežuljku. Pokazalo se da je ovaj jedini izbor bio pravi pogodak. Hotel je jako uredan, čist, osoblje i vlasnici hotela jako ljubazni i prijatni. Hrana koju služe je raznolika i jako ukusna. Pogled iz restorana sa 5. sprata je neprocenjiv. Na polasku kući dobile smo flašu pića Uzo od divne Lene. Eleni, u tvoje zdravlje ispijamo ovu čašicu. Uz ove prelepe kadrove Egejskog mora i lutre Dipsos imam želju da nešto ponesem sa sobom u Srbiju. Uzet ću ovaj brod i čuvat ću ga do sledećeg dolaska na prelepu Eviju.